Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara, yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Who take on multiple roles as a daughter, as a daughter-in-law, as a wife, as a sister-in-law, as a neighbor, as a citizens. Many women choose to empower themselves wholeheartedly, including through creativity work or careers. Outside the home, women contribute in many different fields and various ways. However, some women experience obstacles and even daily criticism for their surroundings. For women, simply making a choice can already be a challenge. We are often burdened by feeling of guilty even when our goals are noble. Many women feel anxious about their own abilities and some even underestimate themselves. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan, terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki. Tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. The surrounding reality indicated that research showed that success is often viewed positively when achieved by men, but frequently brings a negative consequences for women. For women, being successful and being likely is not common. In fact, the two often contradict each other. Realities of our social environment indicated that women's ambition are sometimes perceived as being in a conflict with tradition. Working women who strive for positive of responsibility are often judged as being selfish. Those who dare to assert themselves are frequently avoided even after achieving success. Thus, fear the fact that their achievements benefit many people. Criticism may still arise. Becoming success as a woman can trigger negative reactions, being labeled in various ways, judged repeatedly, and measured against different standards. There is much that needs to be improved. However, change must begin with ourselves. No one understands who a woman truly is better than the woman herself. Self-worth is not determined by the other, but is rooted in the self-awareness.
recognize one's own strength and weakness. Most importantly, it involves understanding that one seeks to pursue and realize in real life. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. The definition of self-confidence lies in knowing one's own dream. Those who fail to value themselves have no moral ground to evaluate others, let alone judge fellow women. Women should stand hand in hand rather than bringing one another down. This may stem for the male life in the often viewed as a competition, especially since women operate within limited space largely dominated by men. As a result, often without realizing it, women become anxious and worried, feeling that nothing is ever enough. Consequently, anyone can be perceived as a trait and ordinary characteristic might be misinterpreted as the act of positively. There is a phenomenon known as the Queen Bee Syndrome. Research findings reveal that approximately 35% of workplace bullies are the women, and nearly 19% of them target other women. Yet, being positively and supporting is not a sign of weakness. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan, akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati, menjauhi kecemburuan, menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap mendera perempuan. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. Precedents allow women to realizing that they are never alone. We are accompanied by by fellow women. Let us speak about the achievements of our female colleagues. Why this is important? Because while men are often promoted based on their potential, women are evaluated primarily on proper performance. We should avoid practices that introduce female leaders publicly, not through recognition of their expertise, but through comments
on their appearance. If no one is willing to promote a woman, then let other women become her advocates. Let us demonstrate greater empathy and generosity, avoid jealousy, and distance ourselves from the sharp sense of guilt that often burdened women. I have experienced this myself, and I continue to train myself to become better each day. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras oleh perempuan. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran. We have grown accustomed to working harder than men. Women are often more diligent, more meticulous, and more consistent. This is because doors that open easily for men often still need to be knocked on or even forced open by women. Therefore, let us build a circle of strength among a woman. Circle that allow us to share truth and emotion, and that nurture courage. Believe this, we are never alone when we choose to build that circle. Maybe that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.